hilig nga pagsayawhan mga waray nun. In makikitaan naton ang mga grupuhing kabataan nga nasayaw haharos kada iskina han takloban. Agud suportahan ini nga hilig nga igdusuan pagpaupay hin talento han aton kabataan, ingin organisahan syudad han takloban ngan Sangyaw Foundation Incorporated ang Sayaw Pahambugan Dance Craze. Kindumara ini nga marisyo nga paisan-isan in hip-hop hani ka 22 Hunyo at Tacloban City Convention Center. Sano pa man magtikang ang kompetisyon, inakaistoryahan I Love Tacloban ang grupo nga Beat Freeze, ang Grand Champion han Sayaw Pahambugan. Upod gihapon han amon ging kumusta ang grupo nga Playback, ang naguusahan nga grupo hin mga kababayinan nga nakasulod ha Sayaw Pahambugan. We are a group that consists of 11 members that live from the different regions here in the city of Tacloban. We're all Tacloban citizens except for one who lives in Palo Leyte. The history of group started from 5 members and then improved, changed name, practice for almost months of practice. We appeared in one contest and then we started joining contests continuously over last year and until now. And we finally reached here in Pahambugan for the second time around. During our practices, we never really told ourselves confidently that we will ace a place tonight in the contest. Simply, we will just perform humbly and entertain the people, and especially the people in this here around the Astrodome right now. We humbly entertain the people with our hearts and our passions and in what we do every day. But we have very much confidence in our performance tonight, but not that much. Excited and anxious to dance. Very anxious. Playback is an all-girl group, and fortunately, we are the only female dance group that qualified to the grand finals of Pahambugan Dance Craze 2013. And in fact, it's our first time to join this competition, and we're very lucky that we qualified. We are very nervous. Plastic naman kung sasabihin namin na hindi kami kinakabahan, kasi actually kinakabahan kami, and we prepared actually, but still, though we prepared, we still feel nervous. And the thing that we're the only girl group, it's really challenging. And for the information of everybody, we are the last group to perform, and I think yes, the audience is expecting a lot from us. Sumala kan Don Dolina, event organizer han Sayaw Pahambugan. Ini nga paisan-isanin usahan pinakadako nga aktibidad han Sangyaw Festival. Ang kadamuhang kabataan nga nakiapi nga tumambong hini, hindi rila nagtitikang hatakloban kundi sugad man hatibuok nga sinirangan Visayas. So naging successful ang show, and I'm happy and I'm glad kami lahat ng crew nakuha na rin ng mga goal sa nakita namin na successful ang show. Even the production itself, maganda ang labas, no? Nagka-problema konting technical, pero everything as a whole, magandang show. There were 16 finalists all over Region 8. Tapos, nagdaog, fortunately to Tacloban, but unfortunately to the others, lahat taga-Tacloban. From the grand champion to the third placer. Ang una kasi, parang simply dance competition. Nang ikadalawa namin, dinagyan namin ng production. Ang nanalo last year, ang first year, ang nanalo na champion, pinagawa namin ng production for the second year. Hindi na sila pwede sumali. So ang nanalo ng second year, sila naman ang gumawa ng production for the third year. Wala kami ditong artista. Wala kaming maski anong sinong big names na nandyan. Lahat mga estudyante lang, lahat mga young people na sa Tacloban, na galing sa Tacloban at sa region. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
ada gihapon hinhigayon an I Love Tacloban nga makaistorya ang duhahan mga grupo nga dumayo ha Tacloban. An field dynamic dancers nga tikang ha Northern Samar nga ng Pacific 609 nga tikang liwat ha San Juan, Southern Leyte. Para sa among grupuan, field dynamic dancer. 3 years na kami na nagsinayaw. Sa sulod sa among 3 years, damo gyapon mga problema pero naamo gyapon na kukuha gyapon do na lalampasan. Adi nga ni amo. Wow! Never give up kasi kami kahit damo na sa amuan naabot na problema nalampasan gyapon namo. So tigang kita ha Northern Samar, ano din kita nakahaybaro about hini nga pahambugan? Through Facebook. Sa Facebook la. Actually last year pa unta naarman ni namo pero ori na kami kay kasabot la namon waray na kung ano may ada pa man elimination round. Nag-start siya April. Dinaarman namo June na human elimination kaya wara kami makano last year. Sanya na bali ginpaganda na namo pagbantay sa Facebook san pagpost kung saan start sa elimination. Kaya mao kami naka-happy dili. Siyempre may kulba, siyempre may pa tao la kami na may puso gyapon na kukulbaan. Pag kita ta magdadaog kita yan nga gabi? Si Lord God na lang bahala kung sino na lang kano sa amo. Para sa mga finalists, good luck lat sa tanan. Ang grupo ko pala ay Pacific 609 from San Juan, Southern Leyte. Katong inyong gihimo ba ganina? Unsa man to? Para unsa man to? Kana usa sa mo style kada every contest nga stretching may mag-prayer para kuan dili man gud na mahimo og successful among pagsayaw kung dili to na mo mabuhat kato nga kuan mga butang. Dugay na mo nagsayaw? Almost 4 years na po. Asa man mo nakahibaw about ani nga naay pahambugan competition karon? Through Facebook po kasi yung kasama namin mayroong internet shop so nag-research siya. We found out na may contest pa pala na pahambugan. What's so special about your group? Nga namang mudaog mo karong gabi Because we have the determination to success, ma'am. And we don't have, kahit ganito lang po kami, mapakita lang namin yung kaya namin, sapat na po yun. Ang mga nagdaog han ikatulong nga sayaw pahambugan amo ang masunod.
nga mga organizers ngan mga grupo nga umapi nga nagdaog han sayaw pahambugan, inda ko ang pasasalamat para han suporta nga gimpaabot ha ira han publiko. Importante kaupay ang bulig han syudad han Tacloban ha mga programa para kabataan nga sugad han sayaw pahambugan. Imbis nga mahingad to ha magraot nga bisyo ang pagsayaw ngan pagpaupay pa han ira mga talento ang nagiging kaliawan han aton mga kabataan. I would like to thank everybody for the support, and we promise if ever will be a fourth Sayaw Pahambugan, it will be a dance party at the same time dance competition. Yon ang nakita namin na ilalabas namin na concept next year. First of all, siyempre, our Almighty God, kasi He have given our talents, each one of us. So, second is our family, because they keep supporting us in every competitions, even though minsan nagkaka-conflict kasi work, ganun. And of course, tanan niya audience nga nagkita ay nagsupport hamon. So, we thank you all. Thank you. Nagpapasalamat kami nga tanan nga sumuporta hamon Dance Alliance. Nagpapasalamat gyap kami syempre kan Father God nga nakakuha kami ini nga place nga we're happy. Sobra happy nga naka-second place kami. Tapos basta nagpapasalamat kami nga tanan sumuporta. Kundi dahil ira wari kami yan na din damo nga salamat. Pinabati namon nga tanan nga mga sangkay namon Dance Alliance ang mga natsuporta. Nga tanan nga mga dancer nga ligid-ligid nga nagpa-practice. Thank you po sa sa choreographer namin na si Kuya Nat na kundire heya. Dire kami mga ngadi tapos sa namon sacrifice, tapos thank you Lord talaga na naka-place kami, damo na ang pagsubok pero nakayanan namon. So, amin na we are high level and thank you. This is how we do it. Across eternity.